TV. You're Mr. Junbert Nuevo, sir. From where? From Pitugo, Zamboanga del Sur. So, kumusta din ang your Vice Mayor Jim Siakit from Pitugo sa Buanga del Sur? Now, very amazing mo ang iyong talent pang panagit social level ba? Ang iyong talent mo, so man na practice ko ni mo ni or sa iyong family inyo na gining kaliwat nga mga good in singing. First of all, siguro kayo nga ko nga, this is a God-given talent and this was only transmitted, through the genes coming from my father. So, akong papa, nga, kuhan siya, nagsugod po siya, maturista po siya kaniadto, doon na siya yung banda. He used to play guitar very well. And of course, ang influence gid po nako is sa church nag-start, yes. Catholic, sir. Catholic, no? Before, yes. So, kining mga techniques na ko, it was only coming from the experience and of course the influence labi na sa mga different various artists. So, meaning, experience, wala ka mag-study music? Wala, sir. Okay. Through the test of time. Kapilan ng competition yung mga imong join ka? Sir, numerous, like, outside sa Model Sur? Yes, outside sa Model Sur and Tawag ng Tanghalan before. Naka-join ka sa yes po. Yes, unfortunately, I was not able to push through, but, that the journey doesn't stop there. And nako'y nagtrabaho ko recently sa cruise ship as international singer, performer sa barko. Masterpiece singing, how about mga romantic songs? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, by the way, talking of your ang talent, your expertise ba, ang kabisihan mo karon nahamak ka na sir, na ako sa mga events. Oo. So you can now invite us, no? Yes. Gusto of an entertainer. So, pwede yung cellphone number para makontak mo. Yes. Of course, you can easily message me on social media, Facebook. So this is Junbert Nuevo. You can search on Facebook, Junbert Umiping Sueco Nuevo. That's my full name nasa Facebook. So, ako pwede ko mukanta sa mga birthdays, weddings, pageants, or mga unsa pa na mga any corporate events, sir. Affordable price na? Yes, of course. Yes, sir. Mga clients, doon kayo mga clients. Yes, sir. Doon na, sir. Doon na po ko'y mga future commitments through public offices, yung mga anak nila kong gina-invite together with also po sa mga kauban ako mga performers. About this, The Voice? Sir, sa online na gid, sir. So, I was really eager to join kay lamig kay sa feeling bitaw nga, i-expose at on talent. One thing is for sure na manhi ko dere is not just for competition. Yes. It's just for showcasing talents. Bitaw, sir, genuinely, akong gusto nga ipakita ang talento rin. Just a single? Yes, sir. So, available ba? Pwede. So, grabe kaya ko nakita. Kumuhalos tanan. Yes, sir. Grabe ka talented na singing. At sa imong performance, speaking of the show of the judges, perfect, no? Soon ba? Yes, sir. Meaning, so tayo pinaka weapons o sa ka-performer nga mahimong successful player kung na ito i-show nila? Sir, ang ako lang i-share sa mga performer, labi na gid sa mga baguhan, nagsugod pa lang yun. So, ang inyong ginahunaon is always find your voice. Pangitaon gid ninyo imuhang tingog. Like, what example is, kana ang unsay tone sa imong tingog, pangitaon una nato ang ato ang tingog, kung asa ta bagay ang nga kanta or unsa asa ta mabilong. And of course, ang pinaka-importante gyud is dili gyud ta muundang, no? Labi na bisag unsa pa nga talent ka nga naa. So, ayaw gyud pag-undang kay ako. There are many setbacks nga na hitabo na pud sa kuha. So, I remain tawag nito resilient all the time. Who's your favorite singer? Sa mga international mga celebrities na singer? Internationally, si Kuan gyud akong influence, mga Black Americans na singers. Of course, si Luther Vandross and of course ang Queen. Dili man sila Black pero
the musicality, overall performance. Diba? Oo, murag Sa atong national level. locally si Kuan gid ako sir. Kung sa babae lang, syempre si Regine Velasquez. Kuya, mga Oo. si lalaki. Sa lalaki, Gary Valenciano, of course. Kami kung Mr. Fish Gary ko, first one lang, mas kailang, sample daw. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Nalimutan ko muli ito. Sir, Junbert Nueva, sir, from Pitogo, Sumbanga daw, Once sir. again, congratulations. Salamat I don't kayo. believe na next meeting na to, wala po ka sa siguro sa Metro Manila, Woo! but you have to To fight for the other, next yes, year. yes. Activities of the boys. Samsurico. Samsurico. So, this J Apales, J Channel, My TV, and Your TV Live, Zamsurico Function. God bless. Katutulan.